La question 4a. Montrer que pour tout n à part de n, un est entre 0 et 1,5 à la puissance n plus 1, puis calculer la limite de la suite un. Donc, يمكن هنا نطبقوا الريكورونس بشكل مباشر. Donc par récurrence, donc بالنسبة pour n égale à 0, on a donc u0 est égal à 1,5 est égal à 1,5 et un donc هنا نعوض n ب0 et 1 sur 2 à la puissance 0 plus 1 هي 1 sur 2 à la puissance 1 اللي هي 1,5 et 1,5 entre 0 et 1,5 donc u0 est entre 0 et 1 sur 2 à la puissance 0 plus 1. C'est-à-dire la propriété est vraie pour n égale à 0. Donc là, la propriété est vraie pour n égale à 0. La propriété est vraie pour n égale à 0. Donc, بالنسبة l'hérédité, donc soit n appartenant à n, fixons n, posons ou bien supposons que un est entre 0 et 1,5 à la puissance n plus 1 et montrons que شنو خصني نمونطري فيما بان لي n نعوضو ب n plus 1 donc نمونطري ان un plus 1 entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n هذا نعوضو ب n plus 1 donc بتولي عندي n plus 1 plus 1 c'est-à-dire n plus 2 donc خصني نمونطري هذا on a donc حنا كنعرفو ديجا انطلاقا من هذا السؤال ان un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1,5 donc on a quel que soit n appartient à n un plus 1 sur u les n sur un est inférieur ou égal à 1,5 وكنعرفو ديجا ان un موجبة أكبر من صفر دونك عندي الحق نضرب فيها في كلا الطرفين وما تبدلش الإشارة. إلا ضربت في ان هنايا بتختزل مع ان وبتبقى لي ان بلس 1 وإلا ضربت في ان هنايا غتبقى لي 1,5 u les n شايف دونك هذه هي un plus 1. Donc on a d'après la supposition et on a d'après la supposition un entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1 donc إلا ضربت هنايا في هاد 1,5 fois un شحال بتولي عندي؟ بتولي عندي 0 ضربت في 1,5 وهنا بغيت نضرب في 1,5 à la puissance n plus 1 بغيت نعاود نضربها في 1,5 يعني شحال بتولي عندي؟ بتولي عندي 1,5 n plus 1 plus 1 c'est-à-dire à la puissance n plus 2 donc un plus 1 صغر من هذه وهذه أيضا صغر من هذه ce qui implique que d'où un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 2 علاش قلنا حيت هاد un plus 1 صغر من 1,5 à la puissance n 1,5 un و 1,5 un ها هي صغر من هذا أيضا صغر من هذا العدد و 1,5 un صغر أيضا من هذا العدد دونك شنو غنستنتج أن un plus 1 صغر من هذا اللي هنايا اللي هو 1,5 à la puissance n plus 1 et par suite un plus 1 est entre 0 علاش entre 0 لأن ديجا علاش car un quel que soit n appartient à n un راه دائما موجبة un دائما موجبة يعني un plus 1 دائما موجبة donc un est entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1 إذا نتوما قلنا ديدويغ لا ليميت بالنسبة لا ليميت de la suite u les n donc on a déjà donc d'après le principe de récurrence un entre 0 et 1,5 à la puissance n plus 1 quel que soit n appartient à n
Donc on a quel que soit n appartient à n, la question un est entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1. Donc la limite est comme la limite quand n tend vers plus l'infini ديال 1 demi à la puissance n plus 1 هي شحال 1 demi à la puissance plus 1 هي 0 علاش car 1 demi est entre moins 1 et 1 هادشي اللي عندنا في الكور الا كان هاد a entre moins 1 et 1 donc à la puissance n هي 0 donc هادي égal à 0 donc هنايا 0 هادي égal à 0 وهنايا عندي 0 d'où la limite ديال un égale à 0 حتى لا ليميت غتكون محصوره ما بين ليميت ديال هذه والليميت ديال هذه دونك هنا عندي 0 والليميت ديال هذه هي 0 ان محصوره ما بين 0 و 0 وبالتالي فراه كتساوي 0 ما كاينش شي عدد محصور ما بين 0 و 0 من غير 0 ثم بالنسبه لا كيسيون بي لا كيسيون بي عطاونا في ان هي ln 3 moins 2 sur moins 2 un وطلبوا منا اننا نكالكوليو لا ليميت ديال في ان كالكولي لا ليميت ديال في ان دونك اول حاجه نكالكولي هذه اللي لداخل اون لا ليميت ديال 3 moins 2 un كون ان بطبيعه الحال طون فيغ لانفيني ايت ايغال شحال حسبنا لا ليميت ديال ان لقينا لا ليميت ديال ان هي 0 دونك ايغال 3 moins 2 fois 0 اللي هي 3 donc la limite ديال الوسط كتساوي 3 et on sait que ln est une fonction continue et on sait que ln est une fonction continue en 3 donc la limite ديال ln 3 moins 2 un كتساوي ln ديال هذه اللي لداخل quand n tend vers plus l'infini ضروري خصك لا continuité donc ln ديال هذه اللي لداخل قلنا هي 3 donc ln de 3 c'est-à-dire h la limite هذه هي vn la limite ديال vn هي ln de 3 نمروا الآن la question 5a vérifie que pour tout n de n 1 sur un plus 1 moins 1 c'est 3 facteur de 1 sur un moins 1 donc je vais te montrer donc on a quel que soit n appartient à n bien 1 sur un plus 1 moins 1 donc شحال هي 1 sur un plus 1 moins 1 هي 1 sur شنو هي un déjà عندنا هي هذه donc un sur 3 moins 2 un il y a un sur 3 moins 2 un moins 1 donc égal donc هنا يمكن نضرب هذا هو المقلوب ديالو ويولي 3 ناقص 2 un sur un moins 1 donc égal نوحدو المقام 3 moins 2 un moins 1 sur un moins un عفوا هنايا moins 1 fois un c'est-à-dire moins un sur un donc égal à 3 moins 2 un moins un c'est-à-dire moins 3 un sur un donc égal donc نعملو ب 3 إلا عملنا ب 3 شحال يبقى لنا هنايا تبقى لي 1 moins un sur un donc égal إلا كتلاحظ قال لك خصك تبينها على هذا الشكل خصك تبينها 3 عامل لي 1 sur un moins 1 هادشي اللي خصنا نمونطري دونك 3 هنا ايضا فاكتور 2 يمكن لي نقسم ندير 1 على ان ناقص ان على ان يعني 1 على ان ناقص ان على ان اللي هي 3 1 sur un sur un راه هي 1 donc 3 فاكتور دو 1 sur un moins 1 donc هادشي اللي بغينا نمونطريو هي 3 فاكتور دو 1 sur un moins 1 نمروا الان لاخر كيستيون في هذا ليكزيرسيس 2 وهي بطبيعه الحال اصعب كيستيون في هذا التمرين وربما تقدر تكون اصعب كيستيون في الامتحان ككل دونك اون ديدوير كو ان ou bien donc on déduire un en fonction de n pour tout n de n donc on déduire خصنا نجبدو دابا un en fonction de n دونك انطلاقا من هذا التعبير الاخير اللي لقينا في 5a ندوزو ل 5b donc on a quel que soit n 1 sur un plus 1 moins 1 égale à 3 fois 1 sur un moins 1 donc غناخد هادي
وغادي نوضعها كتساوي مثلا WN باغ اكزومبل، حيت كانت عندي VN في ليكزيرسيس. دونك باش ما نخلطش بيناتهم نوضعها واحد المتتاليه WN. دونك on pose WN est égal à 1 sur UN moins 1. Donc on a donc شنو هي هذه؟ غادي تكون هذه هي WN plus 1. donc هذه هي WN plus 1. c'est-à-dire que WN plus 1 كتساوي 3 fois WN. يعني هاد la suite هذه WN est une suite géométrique. donc WN est géométrique de raison 3. donc WN est une suite géométrique. كتكتب على شكل WN plus 1 égale à 3 fois WN. donc quel que soit n appartient à n. إلا بغينا نعطيو WN en fonction de n فراه هي شحال؟ فراه هي donc W0 fois Q à la puissance 0. c'est-à-dire W0 خصني نحسب W0. إلا جيت بغيت نحسب W0 انطلاقا من هنا W0 هي شحال؟ 1 sur U0 moins 1 اللي هي 1 sur U0 هو 1 demi moins 1 اللي هي 2 moins 1 اللي هي في الأخير 1. donc هي 1. donc W0 هو 1 و Q راه هو 3 هو la raison 3. donc 3 à la puissance n. donc fois 3 à la puissance n. W0 fois Q à la puissance n. donc هذه هي WN. donc WN هي 3 à la puissance n. donc on a WN هي 1 sur UN moins 1 وعندي WN en fonction de n. donc خصني نجبد UN. donc نعزل UN هنايا نديو 1 للطرف الاخر تولي WN plus 1 égale à 1 sur UN. donc نمشيو للمقلوب c'est-à-dire que UN إذا جبنا هذه الطرف وهذه الطرف تعطينا 1 sur WN plus 1. donc UN هي 1 sur WN هي 3 à la puissance n ثم plus هاد 1 اللي عندي quel que soit n appartenant à n. donc هذه هي UN en fonction de n.